नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज्ञा आज आम पुराण गंठी रे अति चमत्कार प्रसंगटी नहीं आपण मानक पाई कौन आज्ञा आपण माने समस्ते जानिछंती भारतवर्षर इतिहास रे स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध होइछि गोटे कालजयी युद्ध कौ युद्ध महाभारत युद्ध ये जो महाभारत युद्ध अनुष्ठित होता कौरव एवं पांडव मानक मध्य ए युद्ध कौटी होता आज्ञा कुरुक्षेत्र प्रांगण रे जो कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र बोली कहा जाए। आज आम पुराण गंठीर प्रसंग होउछि कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र बोली काहेकि कहा जाए। जो कुरुक्षेत्र प्रांगण रे समस्त अन्याय अधर्म को आपणई निया गला, जो कुरुक्षेत्र प्रांगण रे किते केते रथी महारथी माने जीवन हरेइले से कुरुक्षेत्र पुणी धर्मक्षेत्र है केमिति काहेकि ये कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र बोले नामकरण करागला। एमती अनेक प्रश्न को नहीं आज आम पुराण गंठी रे गंठी पड़ी कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र काहेकि कहा जाए। आसंतु पुराण चर्चा को जिबा एवं ए गंठी को खोलिबा। भगवान व्यासंकर विरचित महाभारत जो महाभारत होची आम संस्कृतिर मूलाधार। महाभारत एवं रामायण होची दुईटी ग्रंथ जो दुईटी ग्रंथ होची स्वर्ग को निशुणी पाई निशुणीर दुई दंड निसन्या स्वर्ग लोकस्य वाग्देव्या कर्ण कुंडलैहि धर्मद्रुम महामूल व्यासयो वाल्मीकि कृत व्यासकृत महाभारत वाल्मीकि कृत रामायण आम संस्कृतिर आदर्श। यही महाभारत युद्ध दुईटी परिवार भितर होता कौरव एवं पांडव। ये महाभारत जितेबाला रचना कले व्यास ये महाभारतर ना देले प्रथमे जय काव्य। आपण माने देखिए संस्कृत महाभारतर प्रथम श्लोक कौन लिखाई नारायण नमस्कृत्य नरंग चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरयेत्। ए काव्यर ना थिला जय काव्य। महाभारत रचना करदेले व्यास विशाल ग्रंथ लक्ष लक्ष श्लोकर समार। व्यासंकर गुरु हेउछंती वैशंपायन गुरुंकर श्रीपदाब्जरे नहीं समर्पण करदेले व्यास ये महाभारत ग्रंथ को। जितेबाला ये विशाल ग्रंथ महाभारत को पाठ कले वैशंपायन आनंद विभोर हो गले कहले धन्य धन्य तुम्हें व्यास कौन लिखिच तुम्हें एथिरे आवा ना देइछ कौन जय काव्य कौ जय कहार जय। व्यास कहले आज्ञा धर्मर जय। था वैशंपायन कहले कहले व्यास कौ धर्मर कथा कहूच कौ धर्मर जय होइछि कुरुक्षेत्र प्रांगण रे पितामह भीष्मे सर सज्जा देले श्रीखंडी को थोई आगरे। पितामह भीष्मे सर सज्जा देले श्रीखंडी को थोई आगरे। ये मिथ्या आचरण द्रोण नाश कले निरस्त्र कर्ण को बधिले। मिथ्या आचरण द्रोण नाश कले निरस्त्र कर्ण को बधिले। कौरवे 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 ये बद्ध कले अभिमन्यु को। कौरवे कौरवे द्रौपदीर पांच पुत्र हत्या कले आखि ठार मारे धर्म को। कौरवे 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 बद्ध कले अभिमन्यु को। कौरवे कौरवे वैशंपायन कहले व्यास अरे कौ धर्म थिला से दिन पांडव मानक निकट रे गोटाए बुढ़ा पितामह भीष्म को सर सज्जार शुआई देला अर्जुन गोटाए माइचिया श्रीखंडी पछपटरे रहीकि कौ धर्म बल से दिन निरस्त्र कर्ण को हत्या कला अर्जुन। कौ धर्म बल से दिन गुरु द्रोणाचार्य को हत्या कले। है धर्म कथा कहूच
ଆଉ କେଉଁ ଧର୍ମ ସେଦିନ କୌରବ ମାନେ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ନିରସ୍ତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲା ସପ୍ତରଥୀ ମାନଙ୍କୁ, ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ସପ୍ତରଥୀ ମାନେ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ସେଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀର 5 ପୁଅକୁ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। କେଉଁ ଧର୍ମ ଥିଲା? କାହାର ଜୟ ହେଲା? କେଉଁ ଧର୍ମର ଜୟ? ନା, ଏ ନାମକରଣ ଯଥାର୍ଥ ହେଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟାସ କହିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ନାଁ ଦେବା କହୁନାହାନ୍ତି? ବୈଶମ୍ପାୟନ କହିଲେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଦିଅ ଭାରତ। କାହିଁକି? ଭା ଅର୍ଥ ତେଜ, ଭା ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଭା, ଭା ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ଇଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜ୍ଞାନ, ତେଜ, ପ୍ରତିଭା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଭରପୁର ହେଇଛି। ଭାରତ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାର ନାଁ ଦିଅ ଭାରତ। ଦିଆଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଲା ଭାରତ। ଯେତେବେଳେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ 88,000 ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏ ବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପାଠ କଲେ, ସମସ୍ତେ ତଦ୍ଗତ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଗଲେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଜୀ। ହେଲେ ନାଁଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ନାମ ଜୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ଭାରତ, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା? କହିଲେ ନା, ଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହାନ, ମହାଶାସ୍ତ୍ର, ମହାଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ଏହାର ନାଁ ଦିଆଯାଉ ମହାଭାରତ। ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର ମୂଳରେ ଲାଗିଲା ମହା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଲା ମହାଭାରତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତ ଯୁଜୁତ୍ସବାଃ ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମ୍ ଅକୁର୍ବାତ ସଞ୍ଜୟଃ। ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ମୋତେ ଟିକେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କୁହ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପୁଣି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଗଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ରୋଚକ କଥାଟିଏ ଜାଣିବା। କୁରୁବଂଶ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜବଂଶ। ଏହି ରାଜବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ବଂଶର ନାଁ ହେଉଛି ସୋମବଂଶ। ସୋମ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରମା। କାହିଁକି ସୋମବଂଶ କୁହାଯାଏ? ନା, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁରବା, ପୁରୁରବାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁ, ଆୟୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନହୁଷ, ନହୁଷଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁ, ପୁରୁଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭରତ। ଯେଉଁ ଭରତଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଆମ ଦେଶର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପୁତ୍ର ଭରତ ନାମେ ହୋଇଲା ଭାରତ, ବିଶ୍ୱଭୁବନରେ କୀର୍ତ୍ତି ହେଲା ବିଦିତ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପୁତ୍ର ଭରତ ନାମେ ହୋଇଲା ଭାରତ, ବିଶ୍ୱଭୁବନରେ କୀର୍ତ୍ତି ହେଲା ବିଦିତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରପୌତ୍ର ହସ୍ତି ନାମେ ରାଜ ନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବଂଶେ ଜନମ ହେଲେ କୁରୁ ନୃପତି। ତାଙ୍କ ନାମେ ବଂଶ ହୋଇଲା, ତାଙ୍କ ନାମେ ବଂଶ ହୋଇଲା, କୁରୁ ବଂଶ ବୋଲି ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭରତ। এই ଭରତଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ହେଲା ଆମ ଦେଶର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତ। এই ଭରତଙ୍କର ପ୍ରପୌତ୍ର ବା ଅଣନାତି ହେଉଛନ୍ତି ହସ୍ତି। এই ହସ୍ତିଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି କୁରୁ। এই କୁରୁ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ବଂଶର ପୁନର୍ନାମକରଣ କରାଗଲା କୁରୁ ବଂଶ। ବା ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଇତ୍ୟାଦି
100 ଭାଇଙ୍କୁ କୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡୁକ ବଂଶଜଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କୁରୁ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ହେଲା କୁରୁ ବଂଶ, ଏହି କୁରୁ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରର ନାମକରଣ ହେଇଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। କାହିଁକି ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା? ଦିନେ ରାଜା କୁରୁ ମୃଗୟା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି 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 ନିରାଶ ହେଲେଣି, ଶିକାରଟିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତୃଷାରେ ଆତୁର ହେଲେଣି ରାଜା କୁରୁ। କ'ଣ କରିବେ? ଜଳମୁନ୍ଦାଏ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ? ଦେଖିଲେ ଅଦୂରରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ଭାବିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ରମରୁ ଜଳ ଟିକେ ମିଳିବ, ତେଣୁ ଯାଇକି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ। ଡାକିଲେ ଜଳଂ ଦେହି ଜଳଂ ଦେହି ଜଳଂ ଦେହି। ରାଜାଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ଆଶ୍ରମ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଟିଏ ଜଳ କଳସୀଟିଏ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏ ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ରାଜା କୁରୁଙ୍କୁ ଜଳପାନ କରେଇଲେ, କୁରୁ ରାଜା ତ ଜଳପାନ କରି ତୃଷା ନିବାରଣ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀର ରୂପରେ ତାଙ୍କର ମନ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲା। ଭାବିଲେ ଅହୋଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କଟକରେ ଦେବୀ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି କି? ଇଏ ତ ମାନବୀ ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବୀ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କଟକକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ନହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାନବୀ କ'ଣ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ହେଇପାରିବେ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ଆଜ୍ଞା, କଣ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୁ କେଉଁ ନାରୀ କି ସଦ୍ୟ ଅଭିଶାପରେ, ସଦ୍ୟ ଅଭିଶାପରେ ସ୍ୱଦେହରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଏହି ଅବନୀ ତଳେ, ଏହି ଅବନୀତରେ। ଭାବିଲେ ରାଜା କୁରୁ ସ୍ୱର୍ଗର କେହି ଦେବୀ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି କି? ଏମିତି ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶି ଯାଇଛି, ଚାରି ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ। ଯୁବତୀ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଓ ରାଜା, କ'ଣ କ'ଣ ମୋତେ ଏମିତି ଚାହିଁଛ? ପାଣି ପିଅ, ତୃଷା ନିବାରଣ କର, ନିଜ ବାଟରେ ଯା, ଏମିତି ମୋତେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ରାଜା କୁରୁ କହିଲେ, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, କିଏ ତମେ? କ'ଣ ତୁମର ପରିଚୟ? ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କଟକକୁ ତମେ ଆସିଲ କେମିତି? ତା ଛଡ଼ା ଇଏ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ହେଲ କିପରି? ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ରୂପସୀ ସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟା? ତ ସେଦିନ ସେ ରୂପସୀ ଜଣକ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଯଦି ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଶୁଣ। ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ୟା, ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ, ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଥିଲି। ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷିଣୀ ହେଇଥିଲି। ଏହି ପକ୍ଷିଣୀ ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଶବ ବୃକ୍ଷ କୋରଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ଆସିବାରୁ ମୋର ସେଇ ଶବଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥର ପବିତ୍ର ଜଳରାଶିରେ ପଡ଼ିଲା, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥର ପବିତ୍ର ଜଳରାଶି ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ମୋଚନ ହୋଇ ମୁଁ ଅପ୍ସରା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବସଭାରେ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ରାଜା ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ। ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପବାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ। ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗଙ୍କର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ପାଦର ଛନ୍ଦ ଅଟିକି ଗଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତାଳ ଲୟ ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଗଲା। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ହେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କାମାତୁରା ନାରୀ। ଥରେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ଯାଇଥିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧରି, ପୁନଶ୍ଚ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିକି ପୁଣି କାମାତୁରା ହେଲାଣି। ଡାକିଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, କହିଲେ, ହେ ଅପ୍ସରା, ତୁ ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବର ରୂପକୁ ଦେଖି ଆଜି ଦେବସଭାରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ତୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲୁ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ତୁ ବାଧା ଦେଲୁ। ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୁ ଗୋଟେ କାମାତୁରା ନାରୀ ହେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କଟକରେ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ଆଉ ଯଦି କେହି ତୋରି ଭଳି କାମାତୁରା ପୁରୁଷ ତୋତେ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତୋର କାମତୃଷ୍ଣାକୁ ନିବାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ଅପ୍ସରା ରୂପ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ଅପ୍ସରା ଗନ୍ଧର୍ବୀ କନ୍ୟା। ହେ ରାଜନ, କ'ଣ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ? କୁରୁ ରାଜା କହିଲେ, ହେ ଯୁବତୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରେମରେ କାମାତୁରା ହେଇଛି। ମୋତେ ବିବାହ କରି ମୋର କାମତୃଷ୍ଣାକୁ ନିବାରଣ କର।
ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସେଦିନ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ କହିଲେ ହେ ରାଜନ ବିବାହ କରିବାରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ସେଦିନ କାମାତୁରା ସେ ଯୁବତୀ? କହିଲେ ଶୁଣ, आहे कुरु नर राण जहा कहू छिमु सुण, मने मन देव केबे व्यथा, हेउबा नीति अनीति सतत थीब स्वीकृति, अभिलाष नहिब अन्यथा हे नर देव, हे नर देव अप्रिय वचन न कहिब, नोहिब कदापि रुष्ठ मिलिब ध्रुव सर्वेष्ठ, व्यतिक्रमे विच्छेद लभिब हे नर देव, हे नर देव अप्रिय वचन न कहिब। युवती कहले हे राजन मु विवाह करी यही शर्तरे, कौन से दिन मते कटु वाक्य कहब नाही, मो इच्छा विरुद्ध बाधा देव नाही, मु जहा चाहिबी ताहा करिब, एथिर अन्यथा हेले मो विच्छेद जंत्रणा तुमे भोग करिब। राजा कुरु ए सुंदरी युवतींकर समस्त शर्त को मानि नेले, कारण राजा तो प्रेम पागल ना, केमिति ए सुंदरी युवती को विवाह करी दाम्पत्य सुख पाइबे सेथिपई चिंतित, तेणु आग पछ भल मंद विचार न करी ए शर्त को मानि नेले। ए सुंदरी युवती विवाह करिबा परे तांको ना हैला बहु रूपा। राजा कुरुंकर राजउआस रे बहु रूपा रहिले। दैव विडंबना आज्ञा विधिर इच्छा कौन देखंतु, दिने बहुरूपा कार्य व्यस्त अछंती, कारण शर्त रखिछंती ना कौनसी मोर इच्छा विरुद्ध बाधा दबनी। राजा कुरु खाई बसिछंती, तृषा लागिला जलपान करिबा पई, डाकिले बहुरूपा अरे जल ग्लास आनिलो मु पीबी, तृषा लगुची। बहुरूपा कहले अयो मु कार्य व्यस्त अच्छी, मु पानी फेणी तुमको दे पारिबिनी, तुमे पानी नहीं कि पियो, मु जाई पारिबिनी सेठी। देखंतु आज्ञा स्त्री स्वामी प्रति की व्यवहार देखौछ, ए होच विधिर विडंबना। जल मुंदे देबा पई जो स्त्री प्रत्याख्यान करे से स्त्री पदवाच्य। राजा कुरुंक भितरे क्रोध सृष्टि हैला, कहले अरे स्त्री ना आउ कोन, नारी मोहिनी छल माया गोविंद, घने जे सने विद्यु छाया गोविंद, गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंग गोविंद। मन मन अनुताप कले राजा कुरु, मु कौन कली? ये मोहिनी नारीर मायारे पड़ी तार समस्त शर्त को मानि नहीं मुझे विवाह कली। मुदा जल पीवा मो स्त्री मत दबा मना करुच्ची, प्रत्याख्यान करुच्ची मोर आदेश को, ए मोर स्त्री हेबार योग्य। कौन कले राजा कुरु? रे निर्बोध नारी तोर एड़ी की साहस, राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। रूप गर्वे न मानुछु स्वामीर आदेश, राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। यही परी नारी मुख चाहि न जोगाई, राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। बिना प्रतिवादे रानी गले शून्य होई, राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। अत्यंत क्रोधित तो होई राजा कुरु जत बेले कटुवाक्य प्रयोग कले रानी बहुरूपा उपरे। बहुरूपा कहले राजा
तुम सहित मोर मिलन पूर्णच्छेद घटिला आउ मु तुम पाखर रही पारिबे नाही। यही भूल करथिले से दिन हस्तिनार राजा शांतनु अंतर्हिता हो जाइथिले माँ गंगा। रानी बहुरूपा कुरु राजा को प्रत्याख्यान कर शून्य हो चलीगले। राजा कुरु किंतु परवर्ती समय अनुताप अनल जली जली बहुरूपा को झुरी झुरी क्षीण हो गले एवं बहुरूपा को पुनश्च प्राप्त होगापाई एक विशाल यज्ञर आयोजन कले, एक तपस्या आचरण कले। राजा कुरुंकर तपस्यार ढंग थिला नियारा। कौन हल लंगल धरी एक विस्तीर्ण प्रांतर को से कर्षण कले। ये थिला तांको तपस्यार ढंग। ये इंद्रदेव संतुष्ट ही कुरु राजा को आशीर्वाद कले। कहले हे राजा कुरु, तुम जो तपस्या, तुम जो यज्ञ, तुम जो निष्ठा, तुम साधनार मुप्रीत हो, तुम्हें निश्चित भाव में बहुरूपा को पुनश्च प्राप्त हेब। राजा कुरु इंद्रंकर आशीर्वाद बहुरूपा को प्राप्त हेले एवं से दिन ठारू इंद्रंकर आशीर्वाद से कुरुक्षेत्र प्रांगण है गोटे धर्मक्षेत्र। जो धर्मक्षेत्र रे परवर्ती समय रे विशाल महाभारत युद्ध संगठित होता। एथिला आज आम पुराण गंठीर गंठी। ए गंठी को तो आम खोलु। आसतु ये चर्चारू आम शिखिले कौन। ए संसार रे प्रत्येक नारी मानक पाई स्वामी होचंती इहकाल परकालर देवता। आज्ञा स्वामी गुरु, स्वामी परम बांधव, स्वामी सेवा नारी धर्म, स्वामी पदे भक्ति अर्चनारे मती देईन करिब कर्म। ए माँ माने हाथ जोड़ी विनम्र निवेदन करुछि, स्वामी मानक प्रति केबे हेले कटुक्ति करंतु नाही बा स्वामी मानक प्रतारित करंतु नहीं, स्वामी मानक सेवारे अवहेला करंतु नाही।